बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग सवाल करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती आखिर, और अल्लाह ताला क्या मुझसे नाराज़ हैं या अल्लाह ताला जो है मुझसे गुस्सा है कि मैंने जो दुआएं करी, मैंने भाई जॉब के लिए दुआ करी, मैंने जो है अच्छे मार्क्स के लिए दुआ करी, मैंने जो है घर के लिए दुआ करी, मैंने औलाद के लिए दुआ करी, आखिर दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने जो है दुआ कबूल नहीं करी? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर दुआ से क्या मुराद क्या है। आखिर क्या दुआ मांगना ऐसा ही है कि हम अपने वालिदैन से कोई चीज़ मांगे या किसी और से कोई चीज़ मांगे? तो सूरह मरियम में आयत नंबर 4 हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और वो फरमाते हैं क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। वो फरमाते हैं ए हमारे रब, ए मेरे मालिक, मेरी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं और मेरे जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं। मेरे सफ़ेद हड्डियां कमज़ोर पड़ गई हैं और जो बाल हैं वो सफ़ेद पड़ गए हैं। लेकिन या अल्लाह, मैंने तुझसे दुआ करते हुए, तुझसे या अल्लाह, मैंने दुआ करते वक्त कभी शक नहीं करा। अब ये शक, इससे मुराद क्या है, इसको हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है अब जो है बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। अच्छा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बार दुआ कर रहे हैं, बल्कि वो कई जो है अरसे से दुआएं करते आ रहे थे। हम देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जिनकी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनके लिए रुकू सजदे करना, उनके लिए उठना बैठना चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उनको कुर्सी फिर इस्तेमाल करनी पड़ती है नमाज़ पढ़ने के लिए। और बानिस्बत उसके कि एक नौजवान शख्स है कि उसके लिए चलना फिरना और उसके लिए नमाज में जो रुकू सजदों में जाना कोई इस पर मसला नहीं होता, लेकिन एक बूढ़े शख्स के लिए जो है ये मसला होता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, मेरे जो बाल हैं वो सफ़ेद पड़ गए, मेरी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं, लेकिन या अल्लाह, मैंने तुझसे दुआ मांगते वक्त कभी भी शक नहीं करा। अब यहाँ जो लफ्ज़ शक़िया है, इससे मुराद क्या है? जो लफ्ज़ शक़िया है असल में ये मुतज़ाद है, यानी कि ये अपोजिट है किसका? सआदा का, हैप्पीनेस का, खुशी का जो है मुतज़ाद है, अपोजिट लफ्ज़ हैं। और इस लफ्ज़ को जो है शक़िया को इस्तेमाल करते हैं डिप्रेशन के लिए भी, और जो है जब आप बुरे मूड में आ जाएं तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये सुबहानल्लाह, जो दुआ है ये बड़ी खूबसूरत दुआ है कि इससे हमें पता चल रहा है कि आखिर हमारा जो दुआ मांगते वक्त जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, हमारा क्या जो है हम क्या जो है रवैया रखें दुआ मांगते वक्त। हम दुआ कब मांगते हैं? हम दुआ जब मांगते हैं भाई कोई हमें जब कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू है, हमने दुआ मांगी अल्लाह इस जॉब इंटरव्यू को जो अच्छे से गुजार दें। कोई एग्ज़ाम है, या अल्लाह अच्छे एग्ज़ाम चले जाएं। कोई एग्ज़ाम के साथ कोई यानी कि औलाद के लिए दुआ मांगते हैं और हिदायत के लिए दुआ मांगते हैं, और यानी कि औलाद की हिदायत के लिए दुआ मांगते हैं, और जो है घर के लिए दुआ मांगते हैं। कोई सौदा हो रहा होता है, कोई डीलिंग हो रही होती है तो उसके लिए दुआ मांगते हैं। यानी कि वो इश्यूज़ हैं जो उस वक्त आए हैं, यानी कि जब आपकी ज़िंदगी चल रही है और कोई इशू आ गया तो आपने फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, कोई मसला आया आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। लेकिन यहाँ हमें कुछ बातें वो जो है समझने की ज़रूरत है। वो ये कि जब आप और मैं जब सुबह उठते हैं तो हमें सांस लेने के लिए किसी आले की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सुनने के लिए, हमें बोलने के लिए, हमें देखने के लिए किसी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि हम देख रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें कोई पंप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें सांस लेने के लिए। यानी कि अल्लाह जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्लाह हमें दे रहे हैं, अल्लाह हमें नवाज रहे हैं, और अल्लाह उन चीज़ों से भी नवाज रहे हैं जिनके लिए हमने दुआ नहीं करी। सांस लेना, यानी कि जो लोग हैं जो इन हालत में होते हैं कि जिनको सांस लेने के लिए जो है किसी आले की ज़रूरत पड़ती है, हम उन लोगों में नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نواز رہا. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ روز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے یعنی کہ ہماری والدہ جو ہے کتنا کام کرتی ہیں پورے دن میں, اور انہوں نے جو ہے اتنی محنت کر کے صبح سے پھر آپ کے سامنے کھانا رکھا. آپ کے سامنے کھانا آیا اور آپ نے کھانا کھا کے بولا بھائی اس پہ نمک کم ہے, روٹیاں ٹھنڈی کیوں ہیں, یا چائے میں جو ہے چینی کم ہے, یا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو آپ کی جو والدہ ہیں وہ پورا دن محنت کر رہی ہیں, آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں, آپ کی کتنی پرواہ, آپ کی فکر کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ کا اتنا خیال رکھا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, جو چیز مسنگ ہے, جو چیز موجود نہیں ہے, آپ اس کو پکڑ کر بجائے اس کے کہ آپ ان باقی ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں, آپ جو ہے آپ اور ہم جو ہے ان چیزوں کو پکڑ کر جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ یہ شکوہ کرتے ہیں. یہ تو بات اولاد اور والدین کی ہے, لیکن یہاں بات اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کسی بھی ترازو میں تولی نہیں جا سکتی, اس کا جو ہے اس کو تولا نہیں جا سکتا. وہ اللہ تعالیٰ اتنی بے انتہا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ اللہ میری جو دعا ہے وہ قبول کیوں نہیں کرتا, اللہ میری دعائیں کیوں نہیں سنتا, یہ بڑا آفینسو کویشچن ہے, یہ بڑا جو ہے آفینسو سوال ہے کہ اللہ میری جو ہے دعا وہ قبول کیوں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دعائیں سنتا بھی ہوں اور میں اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہوں, میں سن کے اس کا جواب بھی دیتا ہوں. لیکن اللہ جس طرح سے جواب دیتا ہے وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اللہ جو جواب دیتا ہے وہ ہماری اور میری اور آپ کی عقل سے بالاتر ہے, یعنی کہ وہ آپ نے جانتا ہے کہ وہ کب کیا چیز بہتر ہے, تو اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز ہمیں دیتا ہے. تو اب یہ بات آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دعا ہے وہ کوئی آرڈر نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے جو ہم نے ریسٹورنٹ میں جا کے آرڈر دے دیا کہ مجھے ایک فرینچ فرائز چاہیے, مجھے جو ہے ایسا کوئی بوتل چاہیے, میں نے کوئی دراز میں آرڈر کر دیا, میں نے فوڈ پانڈا میں آرڈر منگا دیا. دعا کوئی جو ہے آرڈر نہیں ہے, آپ اللہ سے کوئی آرڈر نہیں کر رہے ہیں. اور آرڈر جب آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں. آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, آپ کو کوئی فری کے فرینچ فرائز نہیں کھلائے گا, آپ جو ہے آرڈر کرتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے ملتے ہیں, اور پھر اس پہ آپ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس پہ کیچپ کی کمی ہے, اور اس پہ جو ہے یہ مسئلہ ہے, اس پہ یہ مسئلہ ہے, اس پہ فلاں مسئلہ ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قول ربی انی ربی, او مائی ماسٹر, اے ہمارے رب, اے میرے رب, اے مالک. اور جب اب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے تو آپ اس کے غلام ہیں, مالک کے آپ غلام ہیں, آپ سلیو ہیں. اور جو غلام ہوتا ہے وہ عاجزی میں ہوتا ہے, وہ ہیوملٹی میں ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, میرا اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے دعا مانگتے وقت, وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ یہ کیوں نہیں ہو رہا, یا اللہ وہ کیوں نہیں ہو رہا, یا اللہ میں نے یہ دعا مانگی یہ کیوں نہیں ہو رہا. اصل میں میرا آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے, یا اللہ جو تو نے دے دیا میں اس کا شکر گزار ہوں, یا اللہ جو تو نے نہیں دیا میں اس پہ راضی ہوں. میں اس پہ راضی ہونے کے ساتھ ساتھ یا اللہ جو بے شک جو تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. تو ہمارا جو ہے یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. میں قول ربی انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم جو ہے اس دعا کی جو خوبصورتی ہے اس کو سمجھ سکیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.